नमामि रामं रघुवंशमुख्यं नमामि रामं शूलकल्पवृक्षं श्रीराम जय जय राम जय रघुनन्दन जय घनश्याम नमामि रामं कमलायताक्षं नमामि रामं रघुनन्दनाख्यं श्रीराम जय जय राम जय रघुनन्दन जय घनश्याम। भक्तवत्सल भगवान की जय। मर्यादा पुरुष रामचंद्र की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। लखनलाल जी की जय। भरतलाल जी की जय। शत्रुलाल जी की जय। जनक नंदिनी सीता देवी की जय। संकटमोचन हनुमान जी की जय। मोर प्रिय श्रोताबंधु मान को जय। यूट्यूब कर्मकर्ता मान को जय। झंकड़वासिनी माँ शरण को जय। 33 कोटि देवता मान को जय। मोर प्रिय श्रोताबंधु मान को मथलटा प्रणाम करी आरंभ करने जाऊँ धारावाहिक रामायण कथा। आपण मैंने 3 दिन शुणिले वाल्मीकि महाराज को रामायण कथा। आज तुलसीदास महाराज को रामायण कथा शुणु। एणु आपन कौन भल लगे आप देखिए दुखर कथा। लाइक गतकाली कहीं करना सब्सक्राइब जनिए कर मोर प्रिय श्रोता बंधु अनुष्ठान केमिति बंचो टे लाइक सब्सक्राइब करूँ ये कही आपण मैंने परवर्ती अध्याय शुणी अच्छी आमर रामचंद्र से राम नारायण वाल्मीकि आश्रम अच्छा आप शुणी। मर्यादा पुरुष राम कहते कौटी आम 3 जन निवास करूँ टी महाराज आमको कहतु। ये तो बुझे बुझे आसुले कहते जो मैंने अन्यर संपत्ति देखी हर्षित होती एवं अन्यर विपत्ति देखी अत्यंत दुखित होती एवं हे स्वामी जो मैंने आपण को प्राण समान प्रिय मनती से मानकर मन होउची आपणकर निवास योग्य आउ सुभद भवन। वाल्मीकि कथा मर्यादा पुरुष राम कहते स्वामी सखा पितु मातु गुर जिन्न के सब तुम तात मन मंदिर तिनके बसऊ सिय सहित दो भ्रात सियावर रामचंद्र शंकर हरियं भजु मंगल भवनय मंगलहारी द्रवौ सदशरथ अजिर बिहारी श्री राम जय राम जय रघुनंदन जय घनश्याम। भक्तवत्सल भगवान की जय। ये तात आपण जो मानकर स्वामी सखा पिता माता और गुरु सबकि सीता सहित आपण 2 भाई से मानक मन मंदिर रे निवास करतु। अवगुण तजी सबके गुण गहई श्री राम जय राम विप्र धेनु हित संकट सहई श्री राम जय राम नीति निपुण जिन कई जगलिका श्री राम जय राम घर तुम्हार 3 कर मनुनिका श्री राम जय राम। भक्तवत्सल भगवान की जय। जो मैंने अगुण को छाड़ी समस्तंकर केवल सुगुण ग्रहण करती ब्राह्मण गोजातिर रक्षा निमंते विपदशय करती निजर नीति निपुणता बल जगत में मर्यादा स्थापन करती से मानकर सुंदर मन होउची आपणकर गृह।
गुण तुम्हारा समुझल निज दोषा। श्री राम जय जय राम राम जय सब भाती तुम्हारा भरोसा। श्री राम जय जय राम 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 भगत प्रिय लागई जय। ते उर बसऊ सहित बसेई। श्री राम जय जय राम राम जय रघुनंदन जय घन श्याम। भक्तवत्सल भगवान की जय। ये गुण को आपणकर ଓ ଦୋଷକୁ ନିଜର ବୋଲି ବୁଝେ ସବୁ ପ୍ରକାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ଭରସା କରିଥାଏ ଏବଂ ଯାହାକୁ ରାମ ଭକ୍ତମାନେ ପ୍ରିୟ ଲାଗନ୍ତି ଆପଣ ଶ୍ରୀ ସୀତାଙ୍କ ସହିତ ତାରି ହୃଦୟରେ ନିବାସ କରନ୍ତି। ଜାତି ପାତି ଧନୁ ଧର୍ମ ବଢ଼ାଇ ପ୍ରିୟ ପରିବାର ସଦନ ସୁଖଦାୟୀ। ଶ୍ରୀ ରାମ ଜୟ ରାମ ରାମ सब तथि तुम ही रहुर लाई। श्री राम जय राम राम ते हृदय रहु रघुराई। श्री राम जय राम राम भक्तवत्सल भगवान की जय। जे जाति पंक्ति धन धर्म बड़िमा प्रिय परिवार और सुखप्रद गृह सबकिछि छाड़ी देई केवल आपणको हृदय धारण करिथाए। हे रघुनाथ आपण ताहारी हृदय रहतु। सरगुणर कुअप बरगु समान जो तह देख धरे धनुमान। श्री राम जय राम राम करम वचन मन राउर तेरा राम करऊ तई केउर डेरा। श्री राम जय राम राम जय रघुनंदन जय घन श्याम। भक्तवत्सल भगवान की जय। जहाँ दृष्टि स्वर्ग नरक मुख्य सब समान कारण शेषपत्र केवल धनुर्बाणधारी आपण की देखे एवं जे वचन मन और कर्म केवल आपणकर दास हे श्रीराम आपण ताहारी हृदय निवास करंतु। जाई न चाहिए कबहु कछु तुम सन सहज सनेहु। बसऊ निरंतरता सुमन सोराउर निज गेउ। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओं भजु मंगल भवनय मंगलहारी। प्रभुत दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय रघुनंदन जय घन श्याम। भक्तवत्सल भगवान की जय। जे केवल किछि चाहे नहीं और जार आपणक ठारे अनाबिल प्रेम रही आपण निरंतर ताहारी मनरे निवास करंतु। ताहा आपणक निजर घर। एई विधि मुनिवर भवन देखाए वचन सब पराम मन भाए। श्री राम जय राम जय रघुनंदन जय घन श्याम। कमुनि सन हुआनुकूल नायक आश्रम कहु समय सुखदायक। श्री राम जय राम जय रघुनंदन जय घन श्याम। भक्तवत्सल भगवान की जय। मुनिश्रेष्ठ वाल्मीकि एहीपरि भाव श्रीराम को निवास स्थान देखाई देले। श्रीराम मन को तांका प्रेमपूर्ण वचन विशेष भल लगिला। तापर मुनि कहले हे सूर्यवंशर स्वामी शुणु एथर मु आपण को समयोचित सुखप्रद आश्रमटीए निवास स्थान कहीदेउछि। चित्रकूट गिरी करऊ नियासु तही कुमार सब भांति सुपासु। श्री राम जय राम जय रघुनंदन जय घन श्याम। शैल सुहावन कानन चारु करिके हरि मृग विहग बिहारु। श्री राम जय राम जय रघुनंदन जय घन श्याम। भक्तवत्सल भगवान की जय। आपण चित्रकूट पर्वत निवास करंतु। सेठारे आपणक निमंते सकल प्रकार सुविधा रही। सेठारे सुरम्य पर्वत अच्छी और सुंदर वन रही। ताहा हेउछि हस्ती सिंह मृग और पक्षी मानकर विहार स्थल। नदी पुनीत पुराण बखानी अति प्रिया निज तपबल हानि। श्री राम जय राम जय रघुनंदन जय घन श्याम। सुरसरी धारणाऊ मंदाकिनी जो सब पातक पोतक डाकिनी। श्री राम जय राम जय रघुनंदन जय घन श्याम। भक्तवत्सल भगवान की जय। सेठारे गोटे
ପୁରାଣ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପବିତ୍ର ନଦୀ ଅଛି। ସେହି ନଦୀଟିକୁ ଅତ୍ରି ଋଷିଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଅନୁସୂୟାଙ୍କୁ ନିଜ ତପବଳରେ ସେଠାକୁ ଆଣିଥିଲେ। ତା'ର ନାମ ମନ୍ଦାକିନୀ ନଦୀ। ତାହା ହେଉଛି ଦେବନଦୀ ଗଙ୍ଗାର ଗୋଟିଏ ଧାରା। ସେହି ନଦୀ ସକଳ ପାପ ରୂପୀ ବାଳକମାନଙ୍କୁ ଡାକିନୀ ପରି ଖାଇଯାଏ। ଅତ୍ରି ଆଦି ମୁନି ବର ବହୁ ରଚଇଁ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ରାମ କରଇଁ ଯୋଗ ଜପ ତପତନ ତପଇଁ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଚଲଉଁ ସଫଳ ଶ୍ରମ ସବ କର କରହୁଁ ରାମ ଦେହୁ ଗରବ ଗିରି ବର ବରହୁଁ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ରଘୁନନ୍ଦନ ଜୟ ଘନ ଶ୍ୟାମ ଭକ୍ତବତ୍ସଳ ଭଗବାନ କି ଜୟ। ସେଠାରେ ଅତ୍ରି ଋଷି ଆଦି ବହୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମୁନି ବାସ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ତପସ୍ୟା କରି ଯୋଗ ଜପ ଆଦି ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତି। ହେ ଶ୍ରୀରାମ, ଆପଣ ସେଠାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ପରିଶ୍ରମକୁ ସାଧନାକୁ ସଫଳ କରନ୍ତୁ ତଥା ପର୍ବତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚିତ୍ରକୂଟକୁ ବି ଗୌରବ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଚିତ୍ରକୂଟ ମହିମା ଅମିତି କହି ମହାମୁନି ଗାଇ ଆଇନ ହାଇ ସରିତ ବରସି ଅସମତ ଦୌ ଭାଇ ସିୟାବର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଶଙ୍କର ହରି ଓଁ ଭଜ ମଙ୍ଗଳ ଭବନୟ ମଙ୍ଗଳ ହାରି ଦଶରଥ ଦଶରଥ ଅଜିର ବିହାରୀ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ରଘୁନନ୍ଦନ ଜୟ ଘନ ଶ୍ୟାମ ଭକ୍ତବତ୍ସଳ ଭଗବାନ କି ଜୟ। ମହାମୁନି ବାଲ୍ମୀକି ଏପରି ଭାବରେ ଚିତ୍ରକୂଟର ଅପାର ମହିମା ବୁଝାଇ କହିଦେଲେ। ତାପରେ ସୀତାଙ୍କ ସହିତ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଦୁଇ ଭାଇ ଯାକ ସେଠାକୁ ଯାଇ ସେହି ପର୍ବତ ଦେଖିଲେ, ସେହି ପବିତ୍ର ନଦୀରେ ସ୍ନାନ କଲେ। ରଘୁବର କହେଁ ଲଖନ ଭଲ ଖାଟୁ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ କରହୁଁ କଚହୁଁ ଅବ ଠାହର ଠାଠୁ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଲଖନ ଜି କପୟ ଉତ୍ତର କରାରା ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଚହୁଁ ଦିଶି ଫିରେ ଧନୁଷ ବିଚି ମିନାରା ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ରାମ କହିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଏଠାରେ ନଦୀ ଘାଟଟି ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଛି। ଏହି ନିକଟରେ କେଉଁଠି ରହିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସେହି ପୟସିନୀ ନଦୀର ଉତ୍ତର କୂଳର ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରି କହିଲେ, ସେହି ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନଟିର ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଗୋଟିଏ ନୀଳ ଧନୁ ପରି କୁଟିଳ ଗତିରେ ବହିଯାଉଛି। ନଦୀପ ନଚସର ସମଦମ ଦାନା ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ସକଲ କଲୁଷ କଲି ସାଉଜ ନାନା ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଚିତ୍ରକୂଟ ଜନୁ ଅଚଳ ହେରି ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଚୁକଇନ ଘାତ ମାର ମୁଠ ଭେରି ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଭକ୍ତବତ୍ସଳ ଭଗବାନ କି ଜୟ। ମନ୍ଦାକିନୀ ନଦୀଟି ହେଉଛି ସେହି ଧନୁର ଗୁଣ ଏବଂ ସମ ଦମ ଓ ଦାନ ହେଉଛି ବାଣ। କଳିଯୁଗର ସମସ୍ତ ପାପ ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ରୂପୀ ହିଂସ୍ର ପଶୁ ଓ ଚିତ୍ରକୂଟ ହିଁ ହେଉଛି ସେହି ନିପୁଣ ଶିକାରୀ, ଯାହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅବ୍ୟର୍ଥ ଓ ଯେ ସମ୍ମୁଖରୁ ହିଁ ବାଣ ମାରି ପାପ ତାପକୁ ଦୂର କରିଦିଏ। ଏହି କଥା କହିଲେ। ଅସ କହି ଲଖନ ଠାଉଁ ଦେଖ ରାୱା ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଥଲୁ ବିଲକି ରଘୁ ବର ସୁଖ ପାୱା ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ରମେଉ ରାମ ମନୁ ଦେବହୁ ଜାନା ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଚଲ ସହିତ ସୁରଥପତି ପ୍ରଧାନା ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଭକ୍ତବତ୍ସଳ ଭଗବାନ କି ଜୟ। ହେ ନାଥ, ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ପଡ଼ିଛି ସେହି ମାଟି, ସେହି ଭୂମି, ସେହି ବଣ ପାହାଡ଼ ସେ ଧନ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ସେହି ବଣର ପଶୁପକ୍ଷୀ ଧନ୍ୟ, ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ସେମାନେ ଧନ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ଏତିକିରେ ଥାଉ, ନହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ ବଡ଼ ହୋଇଯିବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁମାନେ ସମୟ ଅଭାବରୁ ଦେଖିପାରିବେନି। ଏତିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିନତି କରୁଛି, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ ଟିକେ କରନ୍ତୁ। ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚୁ।
ମୁଁ ତ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର। ଏଣୁ ସେହି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ରାମ ମୋର ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ ସହିତ ଜଗତରେ ଯେତେ ନରନାରୀ ଗୁରୁଜନ ପିଲାମାନେ ମନୁଷ୍ୟଠାରୁ କୀଟପତଙ୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ 33 କୋଟି ଦେବତା ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ କରନ୍ତୁ। ଏତିକି କହି ମୋର ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରି ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।